te aku ko ikuti ang nabiti. Itu kaibigan ka na. Kung natin pa si ako kaibigan ka na. Kido ko sulkina. Chandu mo ka. Lay में चली गया लिखरी तुमको इमा बोलती जाता मेलखान itu tuh ama main masak ini dia masak ini dia Pak iya Yurnia ini main masak dia ini Yurnia Pak Yurnia kata sudah selalu berapa dia sahabat main masak ini kita lambe खान चावल बरकते नागिला जो दिला